일단 분명히 정규 시즌보다는 긴장감이 높을 겁니다. 레이나나 김미연 선수가 그 자리를 이겼던 챔프전이었어요. 그렇죠. 자, 정윤주의 서브는 걸립니다. 결국은 정윤주 선수도 평상시에 다르게 분명히 긴장되는 모습이 어느 정도는 이 서브 리시브를 어느 정도 버티느냐가 관건이 될 수 있습니다. 그렇죠. 쿠키리치의 서브가 길게 신현경이 어렵게 맞고 이고은이 올립니다. 이게 뭔가요? 네. 자, 중국생 분위기만 놓고 본다면 사실 정관장이 분명히 분위기가 높을 건 확실한데 이 세트 초반에 Pink Spider sukses gulung Red Spark di leg pertama babak Grand Final Village tahun 2024-2026. Red Spark harus mengakui supremasi Pink Spider dengan skor telak 3-0. Di awal set pertama sampai set ketiga, Red Spark membukanya dengan perolehan poin. Namun demikian, Pink Spider selalu bisa mengejar, menyamai, bahkan menyusul sampai dengan memimpin poin demi poin. Tidak itu saja, di set kedua saat tim asuhan Abu Danza tersebut tertinggal 4 poin, yaitu pada posisi skor 17-13 untuk Red Spark, KYKCS berhasil menyalip dengan perolehan angka berturut-turut dan pada akhirnya mengunci Red Spark dengan hasil akhir 25-22. Untuk kemenangan Pink Spiders. Sebelumnya pada set pertama Pink Spider membekukan kemenangan dengan skor 25-21. Sementara pada set ketiga Pink Spiders menutupnya dengan kemenangan 25-19. 정호영 서브 정윤주 쪽 계속 갑니다. 자, 일단 한국생명도 그렇게 오래 걸리지는 않을 거예요. 분명히 좋은 팀 플레이를 보여줬고 경험치에서는 아까도 말씀드렸다시피 빠질 수 없는 그게 또 경험치이기 때문에 그렇죠. 조금만 시간이 지난다면 본인들의 어떤 경기력이 나올 거라고. Namun demikian, kemenangan Pink Spiders bukanlah merupakan sebuah kejutan besar. Pink Spiders memang lebih banyak menang saat melawan Red Spark. Itu secara statistik pertandingan. Dalam sudut pandang lainnya, kekalahan Red Spark bisa disebut sebagai sebuah kekalahan terhormat. Ini jika kita lihat dari faktor lainnya seperti mepetnya waktu istirahat bagi tim asuhan Ko Hee-jin, cedera sang libero Nohran, serta bayang-bayang cedera setter yaitu Yim Hae-son. 상당 넘기는 김현경. 메가와 김현경 만납니다. 김수지가 건졌고 스파이크 들어왔어요. 성공 5대4 이제 앞서가는 한국생명. 그러니까 한국생명이 참 잘하고 강하다고 느껴지는 게 수비가 됐을 때 확실하게 득점 능구가 있다는 거. 이건 정말 강팀의 어떤 조건 중에 가장 큰 조건이거든요. 예. 사실 아본다자 감독도 2년 연속 챔프전에서 눈물을 흘렸거든요. 아, 그렇죠. 올 시즌만큼은 정말 뭐랄까요, 이거 각오라 그럴까요, 남다를까요. 이고은의 연속 세 번째 서브 4대5 끌려가는 정관장 쿠키리치 득점 성공. 자, 발목 부상 이후에 사실 후위 공격 시도가 그렇게 많지는 않았는데 네. 자, 세트 초반에 5라운드 마지막 경기 때 부상당하고 30일 치료 받고 플레이오프 1차전 나왔거든요. Pada babak playoff, sekalipun Red Spark berhasil mengalahkan Hyundai State dan masuk ke Grand Final, namun kemenangan tersebut harus dibayar mahal dengan cedera lutut sang setter nomor wahid Korea Selatan, yaitu Hae-son. Sehingga di leg kedua, dia diistirahatkan oleh Ko Hee-jin. Akibatnya, Red Spark harus menyerahkan leg kedua playoff ini kepada Hyundai State. Setelah pada leg pertama, sukses menang telak 3-0 atas Hill State. Dengan skor imbang yaitu 1-1 membuat kedua klub tersebut harus kembali berhadapan di leg ketiga playoff. Di leg terakhir ini, Hae-son kembali diturunkan oleh Ko Hee-jin. Distribusi bola ciamik dari Hae-son berhasil membuat Hill State dipermalukan di kandangnya untuk yang kedua kalinya dengan skor 3-1 untuk kemenangan Megawati CS. 역할을 많이 했었는데 자, 지금 어쩌면 이제 한국생명이 앞서갈 수 있는 그런 상황에서 Bila sebelumnya sang kapten yang mengalami cedera lutut, maka kemenangan Red Spark di leg ketiga playoff ini harus dibayar mahal dengan cedera pinggang yang dialami oleh libero andalannya yaitu Nohran. Pada akhirnya, Ko Hee-jin menunjuk Park Hee-min sebagai pengganti Nohran. Sekalipun posisi aslinya bukan sebagai libero, namun Park Hee-min berhasil mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh sang pelatih Red Spark. Bahkan di akhir laga pada leg ketiga playoff itu, Park Hee-min berhasil menyabet gelar MPV. Tidak saja Nohran yang didera cedera, namun sang ratu back attack yaitu Megawati juga tampil all out.
Pemain asal Jember, Indonesia itu dalam pertandingan ini menunjukkan variasi permainannya. Dia tidak saja berperan sebagai juru gebuk Redspark, namun juga turut andil di sektor pertahanan, baik sebagai middle blocker juga sebagai libero. Penyelamatan bola melalui dik dan bloknya tidak saja mempersulit Muhammad CS menyerangkan bolanya ke pihak Red Force, namun juga membuahkan poin untuk Redspark. 좋을 수도 있지만 뭐 그다음 그렇게 좋지도 않다. 그런 수치를 보여줍니다. 그렇습니다. 날카로운 서브 김수지 먼저 토스로 내가 위에서 영상 Bermain dalam 3 babak di playoff dengan waktu istirahat yang hanya 1 hari ditambah dengan semua pemain Redspark yang mati-matian di babak ketiga playoff tentunya membuat tenaga mereka terkuras. Ironinya, di pertandingan Grand Final, klub asal kota Daejeon ini pun tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Selang 1 hari kemudian, mereka langsung berhadapan dengan sang juara reguler Liga Volley Village 2024-2025, yaitu Pink Spiders. Gelar tersebut membuat Pink Spiders memiliki waktu istirahat yang sangat panjang dibandingkan dengan Redspark. Hal mana berdampak positif tidak saja untuk stamina para pemainnya, namun juga sang pelatihnya, Abu Dansa, juga lebih banyak waktu dalam membuat atau menyusun strategi permainan saat melawan anak asuh Ko Hee-jin di Grand Final. Hal lain yang menjadi pembeda dibandingkan dengan Redspark adalah tidak dijumpai cedera pada pemain inti Pink Spider. Ditambah pada leg pertama Grand Final ini, Pink Spider bermain di kandangnya sendiri, yaitu di Samson World Gymnasium. 이동 공격 밀어넣기 완벽한 호흡이 아니었습니다. 우키리치가 짧게 처리 키치 아 넘어오나요? 자 이고은과 우키리치 염혜선이 올렸고 메가의 스파이크 그렇죠. 동점. 그러니까 정관장이 1, 2점을 뒤지고 있더라도 올 시즌 초반부터 시즌 내 Dari uraian di atas, jelas yang menjadi penyebab kekalahan Redspark di leg pertama Grand Final saat melawan Pink Spider ada 4 aspek penyebabnya, yaitu pertama, waktu istirahat yang panjang bagi para pemain Pink Spider. Kedua, sang pelatih yaitu Abu Dansa memiliki waktu untuk mengamati permainan Hillstate dan juga Redspark di babak playoff untuk selanjutnya menyusun strategi permainan saat timnya menghadapi Redspark yang menjadi lawan tanding tim asuhannya di final. Ketiga, tidak dijumpai adanya pemain inti Pink Spider yang mengalami cedera. Keempat, bermain di kandangnya sendiri di leg pertama Grand Final yang tentunya dapat mengangkat mental bermain KYKCS. 낮아요. 길게 보냅니다. 우키리치 받고 10대 10 동점에서 역전 강화 그러나 브로킹으로 다시 앞서는 흥국생명. 자, 피치 선수가 메가 선수의 브로킹을 잡아냈다. 참 이거는 흥국생명의 브로킹 득점입니다. 네, 어찌 보면 피치는 메가와 우키리치에게 비교적 강한 블로킹이거든요. 그렇죠. 일단 점 Sementara faktor historical pertandingan kedua tim yang lebih banyak dimenangkan oleh anak asuh Abu Danza pastinya dapat dilewati oleh Redspark. Jika tim asuhan Ko Hee-jin ini memiliki banyak waktu istirahat, tidak ada pemain inti yang mengalami cedera, dan banyaknya waktu bagi Ko Hee-jin untuk menyusun strategi permainan. Dengan demikian, kekalahan Redspark di 3 set pertandingan dengan skor yang tipis khususnya pada babak ke-1 dan kedua ditambah dengan perlawanan ketat yang ditujukan oleh klub asal kota Daejeon, Korea Selatan ini merupakan sebuah kekalahan yang terhormat. 흔들렸을 때 뭐 지금 현재까지는 김현경 선수가 득점이 없지만 삼각편대에 강점이 있는 흥국생명인데 지금 이런 모습을 보면 정확하게 흥국생명이 왜 강한지를 보여주는 모습입니다. Sehebat apapun sebuah tim, jika pemain intinya didera cedera dan dihantui cedera pemain inti ditambah sangat minimnya waktu istirahat bagi pemain dan sang pelatih dalam menentukan strategi permainan, ditambah bermain di kandang lawan, maka besar kemungkinan akan mengalami nasib serupa dengan yang dialami Redspark di leg pertama Grand Final Village 2024-2025. 누가 짧게 보냅니다. 기회 우키리치 역전. 정관장 역전. 자, 다시 역전을 만들어내는 정관장이고 부키리치의 후위 공격 득점이기 때문에 더 반가운 정관장입니다. 예, 약간 땀나는 아고단장 감독 작전 시간. 메가의 서브가 서브베이스 메가. 그게 왜 그러냐면 플레이오프에서 1대1이 되는 상황이면 3차전에 누가 올라올지 모르기 때문에 네. 상대적으로 해서 A코드랑 코드도 분명히 나눠야 되고 네. 현대건설의 코드도 분명히 나눠야 된단 말이죠. 그러니까 올라오는 팀, 후백 올라오는 건 좋지만 맞이하는 팀도 복잡하군요. 그러니까 말 그대로 헷갈리는 거죠. 예,
김연경의 첫 득점. 자, 김연경 선수가 지금 첫 득점을 만들어내니까 Bagi Anda penggemar Red Spark, jangan berkecil hati, masih ada sisa 4 laga di Grand Final ini. Semoga di tengah-tengah sempitnya waktu istirahat dan cedera, serta bayang-bayang cedera pemain inti Red Spark mampu bangkit sekalipun bermain di kandang lawan pada 2 April 2025. Tapi kalau kalian jadi Kohijin, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Tetap menurunkan pemain inti di sepanjang pertandingan atau akan mengoplos dengan mengkombain pemain inti dan pemain lapis kedua, ataukah akan menurunkan lapis keduanya untuk recovery pemain lapis utama, dan apa harapan Anda terhadap Nohran? Sampaikan pendapatmu dalam kolom komentar ya, sambil kami titip subscribe, like, dan share-nya. Bagi yang sudah memberikan subscribe, kami ucapkan terima kasih loh. Oke guys, sebelum kami menutup topik ini, terlebih dahulu kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalam, see you the next content. Bye.